है ना? अच्छा अच्छा सर सुनिली सर ऑलरेडी जॉब करूँगी ओडिया टीचर केमती लगुच स्कूल तो बहुत भल बहुत भल सर कम्प्लीट कर जेहेतु मोर नुआ स्कूल स्टाफ मैंने बहुत कोऑपरेट मत टे फैमिली पूरा गोटे छुआटे रहा भाया सेमती मत कर सब क्षेत्र में साहय सहयोग कर तो बेस भल लगुच आने तो समस्त बयस के सर ए 25 साल 25 जो मैंने शिक्षकता आरंभ कले 3-4 मास है 4 मास 5 मास हो गए 6 मास ता भीतर आप कौन एक्सपीरियंस गैदर कर बहुत अच्छी कहीं भीतर मुझे मैंने देखी पाने सर कौटी देखिए जो भूल टे पढ़ापढ़ी कौटी हो जाने कहीदे मत बहुत भल लगे जदि भी किसी गोटे मु शब्द भूल उच्चारण कर कि मो तरफ कि पढ़ला बेले कि स्पेलिंग मिस्टेक किसी तो से पाने भी कही स्मार्ट बोर्ड भी नुआ नुआ लगी तो स्मार्ट बोर्ड में आम चौक लिखले अलग स्मार्ट बोर्ड में लिखले अलग तो फास्ट टाइम जो नुआ यूज करूँ व्यवहार करूँ से समय कौन हो जदि भी किसी कोटी आकार कोटी हर्षकार कोटी किसी भूल हो गला तो पाने भी जन दिखाते सर आप भूल करदे तो से क्षमा मागे भी ठीक करे सर जो पढ़ा जो किसी बुझा पड़े कौटी रोचक लगे छिड़ा कि आउ थे पचारि पारती लेजर टाइम भी मो पाक पचारती एमती सर लाइब्रेरी पीरियड रे मो लाइब्रेरी इंचार्ज रे अच्छी तो लाइब्रेरी क्लास रे जाइए गोटे पिला मते कहिथिला सर मो जीवन में कौन करि मुझे जान पारनी मो कौ दिगरे जीवी कौन करी केमी कौन पढ़ापढ़ी करी से विषय जानी हिस्ट्री सर मोर टोटाली होनी आधे मसीहा किसी मन रखिपारनी मुझे से कथा कहली जेहेतु आम पाठपढ़ा क्षेत्र में अच्छु ताले तुम बयस भी से परिका जी कि तुम्हें गिरी देला भाया तुम्हें पार्टी रखिकी फोपाला भाया नुहे तेणुक पाठ टी आम अधिक मानने ध्यान देवा निश्चिंत रूपे हम मसीहा मन रोनी ताले 2-3टा मसीहा मन रख ताकू बारंबार मन पका खाइला बेले खेलला बेले ना आज यहाँ पढ़ी यही मसीह यह होता 2टा मन पड़े से 2टा मन रही जाए गोटे टपिक तो बहुत मसीहा बाहर तार गोटे लिस्ट करदे लिस्ट कर हिसाब से तू मन रख एथर पास आउट होथर 10th एग्जाम बहुत पिला जो क्लास में टीचिंग दौथिबे आपण देखु केते गुडा पिला कौन करेंगे ना पूरा पूरी मन दे शुणुवे आउ के जन शुणु भी नथिबे के जन शुणुवे के जन शुणु भी नथिबे आउ से अनुसार पिला माने टिके सब्जेक्ट रे पुअर रहंती आ के बेसी भलो करंती से जो आपण सही टाइम रे केमिति यूज करती आपणकर नॉलेज एक्सपीरियंस मुझे सो दैट लास्ट पिलाटा जो पिलाटा किसी शुणुनी माने तार रही जाउची जोटा आपण शुणुनी मैं कौन पाई शुणुनी डाकी केबे गोटे भल ठंडा करे क्लासरूम रे जो क्लास शुणे ता नाम मन रखी दिए जेतबे से डिस्टर्ब करूची बा पाठरे ध्यान दउनी राहुल बुझी पाइलु कि बुझी पारछु तो ना कोड कौन असुविधा होला मते पचार तो से संग संग अटेंडेंट हो जाउची तो सही हिसाब से तबे दितर हो जाउची आ थर्ड टाइम से चाहूनी किछि डिस्टर्बेंस करिया पई मन देकी सुनिया पई तापरे जेतबे किछि बुझी पारनी मु सेति लेजर टाइम रे पचार चंदी आ सेति मु सर मु नवम क्लास टीचर अच्छी मोर ओडिया अच्छी फर्स्ट सब्जेक्ट अच्छी ओडिया नवम रे जो पढ़ाऊँगी से बनानगत अशुद्धि व्याकरणगत अशुद्धि विभिन्न प्रकार प्रतिशब्द समचारित बोध सी सब सब स्मार्ट बोर्ड लिखे दूसरी पाने लिखिकी नौ
ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବି ଜଣା ନଥାଏ, ସେଇଟା ହେଇପାରେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ କ୍ଲାସଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ଆପଣ ପଢ଼େଇଲେଣି ଏତେ ଦିନ ଏକଦମ ଯେ କିଛି ପଢ଼ୁନି ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ପଢ଼େଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଯିଏ ପଢ଼ୁନି ସେଇ ପିଲାଟା ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଅଲଗା ପିଲା ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ଆଉ ତାଠୁ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା କଥା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ବି ଡାକିକିରି ବି ତାଙ୍କୁ କହିବ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାର୍ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ସେ ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାର୍ ଡାକିକି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଆ ପଢ଼ା ହେଲା ଆଉ ସହିତ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି। ସିଏ ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ପଚାରିବେ ଆଣ୍ଡ ସିଓର ମୋତେ ଆସିକି କହିବେ ଏଇଟା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପଚାରିବେ। ସାର୍ ଏଇ ଭିତରେ ତ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଥମତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଇନଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଏବେ ଜବ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଭରେଜ ଦେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ସାର୍ ଏଠି ବିକାଶ ହେଉନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟର ଟିଚର, ମୁଁ ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପଢ଼େଇବି। ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି, ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇଂଲିଶ ଏମିତି ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକ ଟିକେ ସାର୍ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ ସାର୍, ଅଧିକ ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ସାର୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସାର୍, ସେଇଟା ବି ତ ସାର୍ ରହୁଛି ସାର୍ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ କହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କହିବ ନା ସେ କହିବେ ଯେ ବେଶୀ କହୁଛି କହିବ ସେଇଟା କହିବ ସେଥିରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମୋଶନ ସେଇଠି କ'ଣ ରହିଲେ କି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି, ସେଇଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କହିବ ଏଇଟା ବି କହିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିବେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେନି ସାର୍ ଆପଣ କାରଣ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶ୍ରୀ, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀଟା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀ ସୁନ୍ଦର ରମଣ ତ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡଟା ରକ୍ତବିଧି ସତ୍ୟବିଧି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ସାର୍? ସେଟା ନଅ ଜାଗାରେ ଣ ହେବ, ନଅ ଜାଗାରେ ଣ କାହିଁକି ହୁଏ? ଲୋକବାଣୀ ଆଉ ବେଦ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକମୁଖର ବା ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକବାଣୀକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଲୋକବାଣୀ ଏବଂ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ
ବେଦରୁ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବେଦରୁ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ସଂସ୍କୃତ ବେଦ ଏବଂ ଲୋକବାଣୀ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାନତା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇଟା ବି ଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଶ୍ରୁତି। ସିଏ ବି ଲୋକ ମୁଖରେ ଚାହିଁଥିଲା, ଇଏ ବି ଲୋକ ଆର କୌଣସି ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଭିତରେ ଫରକ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଯାଏ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଆଉ ଥରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ तात्विक पठन जोटा में इंटेंसिव रीडिंग आई मीन इन डेप्थ को जाओ, इन डिटेल को जाओ, ग्रामर को जाओ, प्रति वर्ड को जाओ, वोकैबुलरी को जाओ, प्रति शब्द को जाओ। व्यापक पठन जोटा में मजा पे ऑन पास पढ़ा अगर पढ़ुछ तो खबर पढ़ुछ पठे जो पढ़ा ओडिया साहित्य ओडिया रे हमें ओडिया शिक्षक हिसाब रे हमें क्लासरूम में जो एंट्री करूछ ना पशुछ प्रवेश करूछ से समय आम पिलाने किसी डिसिप्लिन क्रिएट कर बेस्ट वे हैंडल कर बेस्ट करेंगे। प्रथमतः ये डिसिप्लिन आम कारण जाना जे एक्चुअली समस्त परिवेश अलग समस्त शिक्षा अलग पाई था जेहेतु स्कूल समस्त सामान तो समस्त जमी आचरण व्यवहार करने को हम आम बुझे पारे घटना कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पहले कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टीचिंग अप्रोच पहले प्रथम शिक्षा पिलाମାନଙ୍କର आचरण व्यवहार को केमी आम आगे नहीं कर भल कर भल पाठ पढ़ा भल प्रणाली प्रयोग कर विशेष जो पिलाମାନଙ୍କୁ आम एक्टिवली एंगेज करके शिक्षा गोटे प्रश्न आमर आदर्श विद्यालय को किए स्थापन केते प्रथम सरकार ओडिशा मुख्यमंत्री आ एटा तार केते तम सर सेटा एटा तो पंचमतम चलछि से 2000 भगत्या है गमांग पड़े 2001 करेक्ट जनरल अवेयरनेस ठीक अच्छे प्रश्न तुम तो ओवरऑल फीडबैक टिल नाउ जते क्लासरूम सब बेस्ट रही जे तुम भल पोजिशन अछ रिलैक्स पोजिशन ऑफ ईयर अछ किंतु तुम पाई गोटिए जिंस तुम पाई असुविधा है तो असुविधा कहया पाई मत बस ओवर कॉन्फिडेंट माइट बी योर वाटर तेणु नहीं सेमती आसीनी किंतु आज तुम सक्सेस हो हां 2001 कहीं महावाक्य है गमांग थे सी पढ़े पढ़ला पर ये 2001 में सब्जेक्ट नॉलेज को देखिया सब्जेक्ट नॉलेज जो हम सामान्य सर पचारे सेटा देखो अदरवाइज जदि ए स्पिरिट रे जीव तुम निश्चय पाइबो किंतु कीप योर फुट फार्म इन द ग्राउंड पाताटा सब जम से किंतु पचारिबे टिके अपन को कोन करे सब्जेक्ट पचारिबे बिकॉज़ यू आर इन द जॉब तो सब्जेक्ट पचारिबे सब्जेक्ट रे टिके देखिए से डिफरेंस का पचारिबे कोन में ये व्हाई यू आर लेडीज व्हाई यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस ओके मैं Okay, all the